Welcome to the Jesus is Lord Summer League Championship. This is the championship game. Final day na po ito mga porbida. Final day sa ilang paliga. Tingin po talaga tayo na may paliga-liga dito sa church na ito. Kasi ma-enjoy yung mga OFW ba. At least iwas homesick kasi thank you very much JL Church dito sa Puchon, South Korea. Oh, let's go. Ayan, ang galing ni Kuya Pala. Bro, sumba na. Go, Bro Jason! Go! Bro Francis! Ay, parang mas energetic ang green team! Green team! Galingan nyo! Parang hindi nag-breakfast ang white team! Tahag mo, kuya! Rutang, kulang na energy. Sa ating pong lang tayo wheel stop. I-distribute po ng ating mga team. Porbida Vlog! Please subscribe, follow and like and share! Thank you. Patulog po. Big boy! Reading MVP! Lapit lang po dito sa... Boss, manager! Ba't ngayon ka lang? Ha? Pogi ako kasama. Pogi talaga. Hello! Hi! Hello! Mga taga-Gandara, mga taga-Cebu, maayong punta. Oh, Bisaya! Thank you! Thank you! Siyempre ito. Violet. Okay. Jersey number 11. Sponsored by Frontro. Frontro. Nagpalitin ka pa. Yun. Napugay ka na, sir. Game 1. Violet versus Skyblow. Let's go. First ball. And to Pasensya. Wolves too strong. Maritain, walang tinamaan pero natabyo sa baba. Taluce. Setting the play for the poor Fernando. Wala. Rebound nila. 4-0. 42. Silpano sa baba. To Balase. Balase sidestep. Gandang pasa naman yan. To Fernando. Ibang Natavios. Pasensya. Pumeke. Pasensya. Using the board by Pasensya. Sidestep mo Taluce. Yun. Nagmadali. 2 points. Galang fires a 3. Yes, sir!
K9 Pay. Hello, ma'am. Pag-invite, happy anniversary. Ito ba? Hindi pa pahuli ang ating lechon. Wala tayong gloves? Meron doon, meron. Thank you, thank you. Pero parang Tingnan natin si ma'am. Jerem, balik ka bro. Ha? Kumakain bro, kasal lang. Migrants Human Rights Sports Center, Juros Rover, for the nation. Eto na. Selgato AJ Aquino, 2 points on Aquino. Rebound sa kanya pa rin. Gandang pasa kay jersey number 6 using the board, 2 points. Ilan pa kulang mo? Pabon sa baba. Kuha pa ng foul. Pabon, 2 points. Ay, magandang laban to. Paninda pala, meron pala dito. Jumawan. Pabon. Iba na. Si Pabon talaga. Lakas mo. Likod. 40 seconds. Pinomba pa ni Perida. 2 points on Perida. 12 seconds. De Bernales. Ito na yung small ball lineup. Esquera sa gitna. 2 points on Esquera. Second personal foul on Hi, vlog. Pagagawan, Pabon talaga. Lakas mo. Pabon gets the basket. May kasama pang foul. Perida pass. Nandun si Bernales sa baba. Sabi ko na, tahimik lang. To Kapa. Kapa. Using the board by Kapa. Kainan na guys, kainan. Pila na may pila, count. Uy! Kailangan yung mukha namin. Oh, pwede. Ito na tayo Bisaya man eh. Oh, mami. You. Victor sa ano? Sa foods. Bro Elton, nabusog na yan kakahiwa kanina sa lechon. Kaway-kaway kayo dyan! Vlog na day. Vlog ni Kulot. May juice po tayo ha, may juice. Ay, may juice pala. Pag nakuha kayo may juice. Happy birthday, Sismel. Siya po niyang ano, happy birthday, Sismel. Salamat sa happy niyo magkakaroon. Kinahay Brodari. Aaron. Ako ay hindi po na. Kulang ka dyan sa jogging bro. Hanggang 3 lang po. Ay na. Pre. Perida. Sam. Latesma. Retail. Number 6. Palawang Ems! Ang ganda naman noon, simpleng galawan lang, ganun lang pa. Hindi nyo kasi kailangan lang silang harapan. Kapa, Perida, sino papalo? Sino papalo? Sino kumuha? Oh, laban ng Perde versus Lapu-Lapu.
Okay, labo-labo yan. Labo-labo na sila. Oh. Ayan, dito yung court. Yung green, dyan yung court. Okay? O, yan na! Ulang bola! Saan ka pupunta? Ayun! Sa Verde! Verde! Let's go! 2 points sa Verde! Ito na! Jackson number 8. Dinidribble mo talaga! Ayan na! Asan ang bola? Ay! Uy! Tino! Ito na! Siska! Siska! Uy! Wala! Rebound! 18. Magpapadali number 18! Cash. Ya. Wala siya. Oh. Wala! Uri! Sa baba! Okay. Mana? Siska! On! Time remaining, 7:50. Ayan sa baba! Oy! Lamang na yung ube! O, ito! Green kulaman! Bakit pa na ube na? Ay! Verde pa na! Siska na din! Roy! Shoot mo na! Ayun! Ay, nanonood! Oh, Shengel! Gawin niyo na! Magkawin ang buko yan! Ay, nakikano sa baba! Ay, takang teori! Shot! Wow! Natin score? 8-6 naman yung Rubea na yan. Lah. All. Mabigyan niyo muna kay Capri. O sige, good. Five minutes. Siska, wala. Mat sila Hoy, Uri. Natras pa. Hoy, pasok. Labag na. Ito. Reverse. All lang. Oh, 4 minutes. Ayan na! Ay, wala! Isa pa! Tangkat eh! 4 minutes! Wala naman! All! Bakit ang oras? Ayun! 2 points! Na naman! Sisi! Ay! Kuha mo! Pasa! Uy! Yawa mo, mamata, no? Ay! Uy! Ay! Wala! Baka! Yan na! Gawa na naman po ko! Ayun! Yun! Ay! Wala! Ayun! Makuha si Scott! Ay! Awesome. Ito na! Kaya masundok ba? Uy, mamata. Labang pa yung ube! Yo! All! 3 minutes na lang! Ay! Labang na naman yung ube! Ay! Naman! Bago! Ayun na! Bigay mo na! Pasa mo na! Shoot! Ay! Number 14!
yung deterrence. Uy! 5 seconds! 2 seconds! Eh, wala! No! Panalo! Hoy, walang magbubuhol ng kamay ha, baka mapilayan. Ano lang? Walang magbubuhol ng kamay. Ready pa lang ha, pag sinabi ko, narinig ko lang dito. Go na ha. Ready! Hila! Hila! Asa na? Hoy! Wala pa lumalabang. Nandito pa rin sa gitna. Wala pa rin lumalabang. Wala! Ayan na! Lumalabang na! Ayan na! Pumipita na! Ayan na rin! Ayan na rin! Sige pa! Hoy! Sige pa! Sige pa! Ay! Sigis na! Ay! Parang umahatak ng kalabaw! Ote! Oh! Ready! Oh, ready! 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 Get set! Eto na naman! Mukhang makakabawi ang Berde! Mukhang makakabawi! Mukhang makakabawi ang Berde! Mukhang makakabawi! Go live! Go live! Ay! Pista ko! Kunin niyo yung mga facial expression! Yung ay! Oh! Kupita! Ready ah! Ready! Ay! Ayun na yung sinasabi ko! Ay! Pasisa! Ay! Hila! Ay! Oh! Nakakalaman! Ay! Ayan na! Bukabawi! Nakakalaman na yung Sky Blue! Sky Blue! Sky Blue! Sky Blue! Nasa gitna! Nasa gitna! Sky Blue! Sky Blue! Sky Blue! Sky Blue! Grabe! Relax muna, wait lang. Relax muna. Okay, ready? Yes, sir! Okay, ayan na. Sino na? Sino na? Wala, nasa gitna pa rin ang talent. Ay, mukhang dihado na Berde na naman. Berde, hilahin nyo, Berde. Hilahin nyo. Wala na. Sky Blue, ready? White, ready? Yes, sir! Eto na. Sino na? Sino na magwawagi sa dalawa? Eto na. Kulay puti. Kulay Sky Blue. Asa na? Asa na tali? Nasa gitna pa rin. Hila. 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 Pakatagal lang. Hila. Hila. White versus red final. Oh, white versus red final. Finals. Knockout. Oh, knockout game lang. Knockout game to. Okay, ready? Oh, white, ready? Yes, sir. Yes, sir. Eto na. Asan na? Ay, kulay pula. Kulay pula. Kulay pula. Saan pula? Saan puti? 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 Last pa natin ang red. Grabe! Diba? Lakas Ito eh. si Pista. Eh? Snell, number 9. Sim, pinalik. Kinuha niya si Smell, yung si ibang kukuha. Oh, kinuha ng number 8, Gala. Kinuha niya Yun. na. Oh, ganda. Good! Oh, ganda yun. Nice, sir. Oh, good. It's a good. Oh, nakabawi. Pinalo, kaso Ay, nakabitin. sayang. Serve the ball. Ay na, ay! Hindi inabot. Tinuturuan ni Coach Mab.
Ayan, ang ganda. Na-receive po. Susunod. Ano ba gagawin? Binalik lang. Ross. Regala. Ay, nabinin. Side. Nice shot. Sinaki na. Regala. Binalik na lang yung bola. Oh, nagkatalawa sila. Oh. Nice. Ross. Oh, nagkabalik na. Oh, bumalik pa. Nice one. Oh, uminay na. Regala. Stroke. Kinuha ni Nanang. Number 2. Kinuha na kinuha. Ayan na. May binalik pa. Ang husay talaga. Ang husay ng mga girls. Marunong bumalik. Nice. Akin na. Oh! Ang ganda. Ang haba ng rally ngayon. Pero serving the ball. Pinalo. Kaya kayo. Nice one. Surot. Smell. Ang tao dito. Sabi ni Coach Bob. Uy, sayang. Kalito ha. Oy! Sino ba kumuha? Oh, wala. Tubong. Nice one. Ang lakas lang. Ay, good. Oh, yung mga nagugutom dyan, meron pa tayong pagkain dito. Sa malamig. Ba, ganda ng serve. Binay na. Number 2. Smell. Stroke. Boy. Oh, good pa yan. Naibalik ba? Oh, ibalik. Binay ulit. Kala. Ano bang nangyari? Goods pa ba? Goods pa yan! Hindi na umabot na bitin. Nanang, wow, kumalo ang pass. Uy, ano nangyari? Side. Go side. Serving the ball. Simple yan lang. Ganun lang ang laro. Wow! Ang ganda. May balik ba? Ay! Mine daw! Oo, ay, hindi umabot. Nabitin. Ay, wak. Binalik. Surut. Boy! Sorry. Ross. Ay, outside. Pinalo. Number 2, shoot the ball. Sorry. Papaloy ba? Pinalo. Uy, ginawa. Nice one. Sorry. Pinalay na. Pinalik. Ano ba? Pinalay naman. Kala. Ayun ba nangyari? Nabitin. Mali mo ang tingin sa bola. Pinalo na naman. Pinalik. Suru. Sorry. Hindi ko kuha. Ay, hindi na. Ano ba gagawin? Dali na pala. Ay, sayang naman. Number 8. Ikala. Pinalo. Ayun, nakabawi na. Sorry. Over the backboard. Pinalo na ng Regala. Namayin ba? Minay. Balik, Smell. Ganda. Sobra ka na naman. Take you sa'yo, kuya. Score. Guys. Yan na, number 14. Binalik. Kanina, Ops. Number 14 again. Dalawa sila. Kalituhan. Kumain lang po kayo. Yan ang magandang idea, kumain. Kasi bukas, trabaho pa tayo. Dagang makain. Kasi Jinsan Boy, Jinsan Boy na eh. Tuloy ang laban. Pressure with the ball. Lakas talaga pumalo. Parson. Dago. Nirik yung bola. Tama. Mira. Silver. Sipa. Pumapala. Francis. Mira. Parson. Number 17. Pinalo na naman. Ito po. Ayan po. Nieto. Nasa baba. Okay. Ibaldo.
Jason. Sino kuha? Pusbalong. Kinuha ni Kapa. Mira. Pusbalong. Mira ulit. Ayan, Bro Arnel! Mira. Pusbalong. Dago. Bobadilla. Pusbalong. Kapa. Kayo ibibigay. Mira. Sintok. Ginagpapang umaga. He's now in the lead. Free. Ano ba yan? Ayan, balikan ng bola. Bobadilla. Pusbalong. Ayan na. Bobadilla na naman. Pusbalong. Mira. Pusbalong. Bobadilla. Uy, sayang. Silva. Mira. Pinayot ni Silva. Dago. Silva. Mira. Kapa. Dago ulit. Jason. Bravo ba? Si Bravo ba? Uy. Bro Eric! Goods na. Shake ba? Goods ba? Bro Eric! Oo. Bravo. Serving the ball. Sintingilan na. Deriga. Bro Jesse Pagaraw! Pre, binalik yung bola. Bro Jesse Pagaraw! Ginawa. Pre naman. Kapa. Bro Jesse Ariel! La Tesla. Oh, ayun na. Pinalo ulit. Ang galing. Binalik pa. Goods pa yan. Pre. Binalik yung bola. Pusbalong. Bravo. Baldo. Baldo. Good pa, good. Inside ball. Ang galing naman to. 7 ball. Bro Christopher Angcoba! Narisipo. Bro Christopher Angcoba! Baldo. Mira. Wala na naman. Oh. Ayos ba? Ayan ba? Uy! Hindi na nakuha. Eugene Ayan. Iverson! Baldo. Iverson! Number 1. Eugene! Wala din. Wala. Kanyang asawa daw. Jason. Brosa. Gold. Bravo. Oh, nakasign na po. Final game na to, guys. Hindi mabigas yun? For championship na. Championship game. First ball, makukuha ni Andaya. Andaya, zigzagging move underneath the basket, 2 points. The jersey number 1, Silva. Silva, to Arendain sa baba, Arendain. Pasok. Merida. To Aquino, fires at 3. Yes, sir! AJ Aquino. Oh, uwi na. Thank you. Pupunta. Thank you. Kasama na yata Come here. Gan. Lang, laki. Thank you, guys. Thank you.